हेलो बच्चों, कैसे सब लोग बच्चों आज हम नंबर काउंटिंग सीखेंगे। नंबर काउंटिंग। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 15 7 10 1 9 2 8 3 6 11 14 4 12 13 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बच्चों वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बच्चों।